बुलाने की वजह से मैंने आपको मुसीबत में डाला। कितनी मर्तबा आपको रोका गया और आज भी क्या इब्तिदार रोक लिया गया था? जी बहुत शुक्रिया। और चूँकि बिलाखिर आज कमरा अदालत के अंदर जाने की जो है वो सादत दोबारा से हासिल हो चुकी है माशाअल्लाह। और आज अडेला जेल के अंदर जो 190 मिलियन पाउंड्स के अंडर रेफरेंस की इब्तदाई समात थी उसमें तो हमें नहीं जाने दिया गया, रोक दिया गया था। हाँ। और जो बानी पीटीआई हैं उन्होंने कमरा अदालत के अंदर मौजूद 5 सहाफ़ी जो थे उनसे पूछा कि बाकी सहाफ़ी कहाँ हैं, तो उनको बताया गया कि आज जो बाबर मलिक हैं ARY न्यूज़ के जो रिपोर्टर हैं और शब्बीर डार जो जियो के रिपोर्टर हैं और मुझे भी मेरा भी उनको बताया गया कि इन 3 सहाफ़ियों समेत 5 सहाफ़ियों को बाहर रोक लिया गया है। अच्छा। उस पर जो बानी पीटीआई हैं उन्होंने एहतजाजन वो रोस्टम पर चले गए और उन्होंने एहतसाब अदालत के जो जज है नासिर जावेद राना उनके सामने उन्होंने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने कहा कि जब तक पब्लिक न्यूज़ के रिपोर्टर यानी मेरा और शब्बीर डार जो मेरे साथी रिपोर्टर हैं जियो न्यूज़ के इन दोनों का कहा कि जब तक ये नहीं आएंगे तो ये समात नहीं चलेगी। उस पर जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं उनको भी और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो हैं उनको भी फाजिल अदालत के जज ने ये हदायत जारी की कि रोके गए जो रिपोर्टर्स हैं उनको अंदर भिजवाया जाए। चूँकि हम तो गुज़श्ता 13-14 माह से जेल के तमाम ट्रायल जो है वो कवर करते हुए आ रहे हैं और फिर अदालती हुक्म पर और बानी पीटीआई के एहतजाज अच्छा पर। उस्मान, ये बताओ कि बुनियादी तौर पर जाहिर है कि बिपता तो आप पे गुजर रही थी ना, मैं तो इधर टाई लगा के बैठा होता हूँ और आपको ले लेता हूँ। ये बताओ कि आपको ये तो बताया गया होगा कि आपसे क्या खता सरजद हुई है, आपसे और शब्बीर से, खास तौर पर आपने क्या गुनाह किया भैया? देखिए जी, जो जेल हुकाम या जो मेरे दीगर सोर्सेज हैं उनसे ये बताया गया है कि आप जो नुसरत जावेद साहब के प्रोग्राम में बैठते हैं और फिर उनके बड़े सख्त सवालात यानी आपके बड़े सख्त सवालात जो होते हैं खुदा के लिए उसका जवाब देना फिर जरूरी भी होता है और मजबूरी भी। और उसके बाद ये काली घटाएं और काले बादल जो है ना वो मेरे ऊपर आप पे काली घटाएं जो है यार। मेरे सवाल मतलब आखिरी मर्तबा जब आप मेरे शो में आए जिसके बाद आप पर ये रुकावटें हुई, उसमें कौन सा मैंने सख्त सवाल किया था? नहीं मुझे बताओ कौन सा, याद है तुम्हें कोई? जी बिल्कुल मुझे याद है। आखिरी मर्तबा जब मैं आपके इस प्रोग्राम में बैठा था और आपने जेल हुकाम के हवाले से सवाल किया था कि बताएं अब सूरत हाल कैसी है, क्योंकि बड़े वहाँ पे सिक्योरिटी बड़ी टाइट कर दी गई थी, अफसरान बड़े मोहतात थे। मैंने ये कहा था कि अफसरान डरे हुए हैं और उस पर लेकिन एक मिनट ठहर जाओ। देखो आप वाक़ईतन मुझे देखो, मैं तुम लोगों का सीनियर हूँ, मैं तो आप जैसे जूनियर साथियों के मेरे भाई, मैं तो चाहता हूँ कि आप ज़्यादा फलें फूलें इस प्रोफेशन में। हम तो बदकिस्मती से इस मुल्क में रिपोर्टरों से महरूम हो रहे हैं। देखिए मैंने आपसे ये सख्त सवाल नहीं किया था क्या ये सहाफ़ी प्योर यानी जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से गलत सवाल था कि एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल जिनके बारे में अभी तक मकामी पुलिस लाइल्मी का इजहार कर रही है कि वो कहाँ हैं, लेकिन बहरहाल वो पकड़े जाते हैं और उनके पकड़े जाने के बाद कुछ ये बातें महसूस मालूम होती हैं और उनकी अभी तक तरदीद नहीं होती कि जी उनके कब्जे से कुछ टेलीफोन बरामद हुए हैं, तो और जिनकी वजह से बानी का बाकी दुनिया से राबिता था। अब इस को जहन में रखते हुए क्या मेरा आपसे पेशा वराना एतबार से ये सवाल करना वाजिब नहीं बनता था कि यार ये इस गिरफ्तारी के बाद तो जरा थोड़ा सा खौफ होगा वहाँ जेल के अमले? मतलब ना ही कोई ऐसा सवाल था ना आपका जवाब कोई ऐसा को उन पे गिरा गुजरना चाहिए था, मतलब क्या, लेकिन वो अदरवाइज महसूस करते हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा और क्योंकि आप हमारे सीनियर भी हैं और हमें भी बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता है और आप हमेशा आपने हमारी रानबाई भी की है। आपका सवाल जो है वो इतना सख्त नहीं था जितना सख्त उन्होंने महसूस कर लिया और उनको ये लगा कि प्रोग्राम में जो बताया गया कि अफसरान बड़े सख्त डरे में हैं, उनको ये लगा कि बड़े सख्त सवालात हैं, लिहाजा बेहतर यही है कि अब इनका जो है वो दाखिला किसी तरह बंद किया जाए। मैंने आज भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और मैंने उन्हें कहा कि आप जो कंट्रोल करना चाहते हैं सहाफ़ियों को, आप क्यों नहीं बानी पीटीआई को ये कहते हैं कि वो बात ही ना किया करें, आप क्यों नहीं उनकी टॉक के ऊपर पाबंदी लगाते? अब चूंकि वहाँ पे अफसरान जो है ना वो बानी पीटीआई को कंट्रोल करने में नाकाम रहते हैं, तो इसलिए वो फिर बेहतर समझते हैं कि दूसरी साइड को हम कंट्रोल करें। अब वैसे मुझे ये बताएं, टाइम भी हमारे पास कम है। मुझे आखिरी सवाल पे उसके बाद तुम कर लेना। ये बताएं कि बिलाखिर आप जब गए
تو آپ کو دیکھ کر بانی تحریک انصاف خوش ہوئے نا؟ مجھے تو آپ نے جو بھی برا بھلا کلمانہ تھا کروا دیا، وہ خوش ہوئے کہ نہیں؟ جی بالکل، بانی پی ٹی آئی بالکل خوش ہوئے ہیں، کیونکہ جب ہم کمرہ عدالت میں گئے ہیں تو بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کر چکے تھے، لیکن جب ہم گئے اور ان کو بتایا گیا کہ روکے گئے دونوں صحافی جو ہیں وہ اب اندر آ چکے ہیں، تو بانی پی ٹی آئی واپس ہے تو انہوں نے آ کے اونچی آواز سے پوچھا کہ پبلک اور جیو کے رپورٹر آ گئے ہیں، اور دیگر صحافیوں نے بتایا بالکل آگے، اور یہ ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس پر بانی پی ٹی آئی نے دور سے ہاتھ کا اشارہ کیا اور ہاتھ ہلایا، ہم نے بھی ہاتھ ہلا کے انہیں جواب میاں دیا۔ بچ کے رہنا، اب ایسا نہ ہو کہ تمہیں انہی کے ساتھ بند کر دیں کہ آپ کو بہت مس کر پھر ہمیں رپورٹنگ کے لیے آنا پڑے۔ اچھا آپ کچھ اچھا پوچھنا کیا چاہ رہے تھے؟ مجھے بتائیں، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ انٹریکشن ہو چکا تھا جب آپ پہنچے، تو باقی جن لوگ ساتھ دوستوں سے انٹریکشن ہوا بانی تحریک کا، تو کیا ان کا مزاج کیا ہے؟ کچھ کمی یا کچھ مطلب مزاج کیا ہے ان کا؟ کوئی فرق ہے یا اسی طرح ہے اور ڈٹے ہوئے ہیں وہ؟ دیکھیں جی، جو ہم نے ایک چیز نوٹ کی ہے، اور خصوصی طور پہ جو میں نے چیز ایک نوٹ کی ہے، جس طرح وہ جس انداز سے آئے ہیں اور آ کر انہوں نے پوچھا اور بلند آواز سے پوچھا، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جب انہوں نے مجھے اور جو جیو نیوز کے دوست ہیں شبیر ڈار اور بابر ملک ہیں یار وائی کے، ہمیں دیکھا، انہوں نے کہا جی حقیقی صحافی اب آئے ہیں، تو اس پہ نہ کہہ کے بھی لگے آج عدالت کے اندر، اور وہ اسی طرح پرجوش ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں، اور کسی جگہ ہمیں نہیں لگا کہ اب چونکہ 190 ملین پاؤنڈز کے انڈر ریفرنس جو ہے وہ آخری مراحل میں ہیں، اور اس کے آخری جو گواہ ہیں ان پر جزوی جرا مکمل کر لی گئی ہے، صرف بشرا بی بی کے جو وکلا ہیں انہوں نے ان کے اوپر جرا کرنی ہے، اور اس کے بعد اس کیس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا، لیکن کسی جگہ نہیں لگا کہ وہ ان جو آخری مراحل میں چلنے والے جو کیسز ہیں کسی بھی کیس کی وجہ سے وہ پریشان ہیں، کسی جگہ نہیں لگا، کیونکہ آج جب وہ آئے انہوں نے آ کے ہمارا پوچھا، اور اس کے بعد وہ مسکرائے بھی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں، لیکن اس کے علاوہ دیکھو بابو، انہوں نے کچھ ملکی صورتحال کے بارے میں بھی کوئی تبصرہ آرائی کی ہے آج؟ جی بالکل کی ہے، انہوں نے بالکل اسی طرح کی ہے جس طرح وہ اپنے روایتی انداز میں کرتے رہتے ہیں، اور آج انہوں نے کافی مسکرا کر بھی گفتگو کی ہے، بلوچستان کے معاملے پر بھی انہوں نے گفتگو کی ہے، بلوچستان کے معاملے پر بھی وہ زیادہ فکر مند ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے کچے کے علاقے پر بھی گفتگو کی ہے، اور جو موجودہ اس وقت صورتحال ہے اس پر بھی گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ملک کے اندر سچ بولنے والے جو ہیں انہیں اٹھا لیا جاتا ہے، اور ساتھ انہوں نے ایک بات جو اس کی سختی سے تردید بھی کی ہے، انہوں نے کہا کہ میرے نام سے منسوب جو بیانات چلائے جا رہے ہیں کہ میں نے اپنے روپوش رہنماؤں کو فوری طور پر منظر عام پر آنے کا پیغام دیا، تو ایسے میں نے کوئی پیغام نہیں دیا، اور میرے تمام جو رہنما اس وقت روپوش ہیں وہ روپوش ہی رہیں، کیونکہ وہ منظر عام پر آئیں گے اور انہیں اٹھا لیا جائے گا۔